वेलकम टू बाय स्टडी। आज आम 10th क्लास जनरल चैप्टर 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू आलोचना करबा। एबे आस आरंभ करबा। फर्स्ट क्वेश्चन अछि क्यों उद्भिद रे अंगीय जनन अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी हळदी, ऑप्शन सी पियाज, ऑप्शन डी डालिया। इसर आंसर कोन हबो माने आंसर ऑप्शन डी डालिया। 2 नंबर क्वेश्चन आवृतजीवी उद्भिद रे साधारणतः केतोटी पुंजज द्वारा सम्मिलन होइथाए? केतोटी? ऑप्शन बी 2टी। टिश्यू पोषण पद्धति रे कालस पुनःकर्षण द्वारा कौन जात हुए? आंसर कौन हबो? देखो ऑप्शन ए चारा उद्भिद है ना। तापर आस हम करबा। तापर आद्यावस्थार क्रमटा कोटा ठीक है? कोटा ठीक कहले पिला माने ऑप्शन बी लिपोटिन फास्ट, तर जाइगोटिन, पाकिटिन, लिपोटिन, डाइकाइनेसिस है ना। तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्यों कार्यटी को जननी सुरक्षा योजनार प्रसव पूर्वकालीन सेवा कही पारिबा? आंसर कौन हम? आंसर कौन हम पिला जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स रे। ऑप्शन बी मागणारे गर्भवती को लौह और फॉलिक एसिड बटिका जोगाई देवा। तापर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अर्ध विभाजन क्यों उपावस्था रे आपुंजन घटी थाए? ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 मसीहा आनुअल परीक्षा रे पड़िथिला। क्या आंसर कौन हबो? ऑप्शन बी जाइगोटिन। तापर क्योंटी अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अलिंगी जनन अलिंगी जनन घटी थाए? ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर कौन हबो यार? डी पारासियम। तापर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी क्यों क्रमटी ठीक? एमती क्वेश्चन आसबार परीक्षा 90% अच्छी। पाठ विषय विषय यदि अधिक ज्ञान थी इंडिया क्वेश्चन को अटेंड कर यार आंसरटा कौन हम? प्रथमे प्राथमिक शुक्राणु कोष गठन, तब द्वितीय को शुक्राणु गठन, तब प्राक शुक्राणु गठन, तब शुक्राणु। ऑप्शन ए आमर आंसर हम। तापर देखिए। तापर अच्छी केउंटी फूलर अंश नुहे? कोटा नुहे कह? कोटे फूलर अंश नुहे? कालस चला। शुक्राणु हेड्र अग्रपिंडक पछकू कौन थाए? कौन थाए पिला माने कह? नष्टि है ना। नष्टि थाए। नष्टि थाए। तापर हमें देखिए 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में टिके रुह। शुक्राणु डैश रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए? कोठी थाए? मध्य खंड रे। तापर पुरुष बंध्याकरण अस्त्रोपचार पई केते समय लागि थाए? एटा परिवार नियोजन अनुसार अच्छी किए कही पार केते समय लगे पारे? ऑप्शन सी 10 रु 15 मिनिट। कायिक कोशरे थिबा गुणसूत्र संख्या सर्वदा डैश द्वारा विभाज्य 2 द्वारा। ऑप्शन ए समस्त प्रकार कोश सृष्टि कर पारथवा कोश को डैश कोश कहा जाए? कि कोश जाए? पूर्ण विभवी कोश। क्योंटी असंबंधित जोड़ा? क्योंटी असंबंधित जोड़ा? कायिक कोश गुणसूत्र द्वारा संख्या सहित समान, समय विभाजन अंतिम अवस्था आपुंजन, प्रतिमुख कोशिका, फूलर गर्भाशय, फूलर स्त्रीलिंग, फलिका चक्र। कौन जोड़ा भूल कहले पे समय विभाजन अंतिम अवस्था आपुंजन। आम इनका पढ़ी आपुंजनटा ये ना। आपुंजनटा यहाँ अर्ध विभाजन क्यों अवस्था आपुंजन होता है? अर्ध विभाजन यहाँ समय विभाजन।
ତାପରେ ଫଳିକାର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ସେ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ, ଗର୍ଭାଶୟ କରିଦେବ। ଏଇଟା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି କରିବ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଗର୍ଭାଶୟ, ତାପରେ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ। ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯିବା, ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ପରା ସେ କହିଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ କେଉଁଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ଫୁଲର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଥାଏ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଥାଏ କେଉଁ? ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ସିରେ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ପୁଂକେଶର, ଗର୍ଭକେଶର ହେଲା। ତାପରେ ସମାୟନ ପରେ ଅନ୍ତରୋପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ଟିଲା। ତାପରେ ସମାୟନ ପାଇଁ ପରାଗରେଣୁ ବିକାଶର କ୍ରମଟି କ'ଣ? କହିପାରିବ? ଅପସନ୍ ବି ପରାଗରେଣୁ, ପରାଗନଳୀ, ଜନନକୋଷ, ପୁଯୁଗ୍ମକ ହେଲା। ତାପରେ 19ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଗ୍ଲାସ୍ଟୁଲା 3 ଜାଏକ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଅପସନ୍ ସି ଏକ୍ରୋଡର୍ମ, ମିସୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ପେନିସିଲିୟମରେ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନର ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ପେନିସିଲିୟମରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଚଳ ରେଣୁ କୁହାଯାଏ। ଆବୃତବୀଜିରେ ସମାୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମଟି କ'ଣ? ଏଇ 4ଟାକ ଭିତରୁ ନେବା କ'ଣ? କିଏ କହିବ? ହବ ଯୁଗ୍ମଜ, ଅପସନ୍ ସି ଯୁଗ୍ମଜ, ଭ୍ରୂଣ, ମଞ୍ଜି, ଫଳ। ତାପରେ କେଉଁଟି ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କିଏ କହିପାରିବ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭାକ୍ସୋଟମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁ ଗଛରେ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଡାଲିଆ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଆଧାରରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଜନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ପୃଥକ୍? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଗ୍ମକ। 25 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଏଡ୍ସର ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବା କେତେ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି 1981। ତାପରେ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଜନଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ ଭ୍ରୂଣ। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦ ମଞ୍ଜିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଞ୍ଜି ହୁଏ ନାହିଁ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଲି ଗଛରେ। 29 ନମ୍ବର କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟିର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ସି ଶତମୂଳି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁଟି ଅନ୍ୟତମଠାରୁ ପୃଥକ୍? ଆନ୍ସର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ହେଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଦେବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। କମେଣ୍ଟରେ ନ ବୁଝିଥିବା ଅଂଶକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି।